ओ हाय मिस्टर नाइक 09 में फिर से स्वागत। चलो आज किसी ओडिया लैंग्वेज रे आमर ए विषय टॉपिक रोचे जे फास्ट रू आपण मानू कहि दउची सॉरी 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 काहेकि ना जेहेतु गोटे जिनस एमती आगू एवं कहवाक जाऊँगी किसी खराब लगिपारे से आगुआ सॉरी आपण मानू जन दूची कहीं मोर जेहेतु अलग गोटे जर्नी स्टार्ट करवा जाऊँगी जदि किसी क्या खराब लगे क्या देह को कष्ट लगे तो मुझे फास्ट रू सॉरी 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 आपण मानू कहीदे आदि किसी आगु खराब कहि जदि आपण मैंने प्लीज क्षमा करदे। आउ गोटे जिनस है आपण मैं जहाँ भी एवं बर्तमान कर जाऊँगी क्या बोधे बाधि पारे क्या कष्ट दे पारे तो नेगेटिव किसी लोक भाभी पारती किसी भावार ना जी जहाँ भाविले भावु हेले किंतु आमको किसी खराब भावार ना आमे भी समझ यदि भल पाइबाटा को समझ इम्पोर्टाट भावुंट भल पाइबाटा इम्पोर्टाट भावुं तो आम भी जहाँ को भल पाइबा जहाँ भी किसी करवा आम से जिनस को इम्पोर्टाट भाविया पड़ो आम निजक आउ ए वीडियो भी यूट्यूब रे पोस्ट हम जदि इंस्टाग्राम रे अधिक जदि टाइम हो जाऊँ वीडियो तो पोस्ट न हो पारे ए वीडियोटा किंतु यूट्यूब रे पोस्ट हम जोटा भी आपण मैंने देखुंट इंस्टाग्राम किसी जिनसटा ये आम यूट्यूब मध्यम इंस्टाग्राम जदि हम आपण मानक ये वीडियो पाइबे इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम फैमिली को या कहवाक चाहूँगी कि जी मत फॉलो कर मुझे जहाँ फॉलो बैक देती तो आपण मैंने जदि सपोर्ट करुँच तो जहाँ वीडियो मोर जहाँ भी पोस्ट होती भल पाया दिंतु टे सपोर्ट करूँ आपण मैंने जदि वीडियो को भल पाया सपोर्ट नदेवे तो मुझे जानीपारि वीडियोटा भल हो खराब हो कि कमेंट सेक्शन भी खोलाई आपण मैंने से भी जन पारे ना डायरेक्ट मेसेज करेंगे से डायरेक्ट मेसेज मुझे जानीपारि वीडियोटा भल हो खराब हो टे जनइले तो आम जानबू ना तो वीडियोटा भल हो खराब हो तो एतिक आपण मानू कहबार थिला तो आउ भी गोटे जिनस आपण मैंने अलग सेलिब्रिटी को अलग जहाँ को चिन्ह ना जाना भल पाया दे पारे जी भी वीडियो रे खराब भल मत जी जहाँ कले भी आपण मैंने सपोर्ट करेंगे लाइक कमेंट सब गदेदे भाइराल भी करदेवे खराब जिनसटा अधिक जल्दी ही भाइराल होता है भल जिनस के भाइराल हो न था कारण लोक पसंद ही करना तो से आपण मानक या कहबार थिला कि आउ मु भी जहाँ को फॉलो कर जी भी मत फॉलो बैक देते तो वीडियो जहाँ जहाँ पाक जाऊँगी टी लाइक करूँ लाइक देले को पैसा पड़ेनी तो आपण मैंने लाइक दिंतु आ कमेंट भी करूँ जदि टाइम होउची आउ डायरेक्ट मेसेज भी आपन करेंगे किसी पचार थो कि बुझार थो ना ना किसी रेस्पन्स तो करूँ तो वीडियो रो जना पड़ो जिनसटा भल हो खराब हो आपण मैंने जदि कोल्ड बिहेवियर करेंगे तो आम जानू केमती वीडियोटा भल हो खराब हो तो वीडियो को जदि ठीक अच्छे आपण मैंने वीडियो भल लगुनि स्वाइप करेंगे किसी क्या बाध्य ना आउ ठीक अच्छे आउ भी जहाँ को फॉलो बैक देती तो आपण मैंने से कारण वीडियोटा जो पोस्ट हुए जो मानक आपण आपण मानक मत जी फॉलो बैक देती तो मानक सांगे सांगे वीडियो जाए तो से जदि कोल्ड बिहेवियर देखेबे खाली वीडियो ही देखीदेवे किसी रेस्पॉन्स ही करेंगे लाइक पचे आटलिस्ट दिंतु आउ नदेले कि आम कि जानू वीडियोटा भल भल हो किसी भाई ऊपर को जीवार किसी ना आपण मैंने अलग सेलिब्रिटी को भल पाया सपोर्ट दौरान तो आपण मैंने जहाँ को चिन्ह जानी टोटाली सपोर्ट करना तो समस्त कहीदे तो से वीडियोटा से स्टार्टिंग रू ही सॉरी सॉरी कहीदे आउ जहाँ को खराब लगे लगू भाई भल लगू कहीं आमको भाई आगू बढ़ियार अच्छी आमको किसी करार अच्छी आपण मैंने भी जदि किसी बढ़िबार अच्छी करार अच्छी भाई बढ़ंतु लोक कम है कहवा आउ जदि आपण मैंने नेगेटिव भाभी पारे भावतु आउ से आगुरी ही सॉरी कहीदे कहीं जेबेठू मु बोधे कंटेंट क्रिएशन बोधे पाखापाखि हो 7-8 वर्ष पाखापाखि हो गला ता भर प्रोब्लेम आउची किसी भल आउची मद आउची सब जिन चलती भितर हेले कंटिन्यू करने चेष्टा चली भर जॉब आम करुचु आउ पढ़ापढ़ी भी चलती टे से विषय आउ से सब जिनस टाइम टेबल हो पारनी सब जिन आपण मानू भल भल कंटेंट दवाई आम चेष्टा करुचु हेले किंतु मत निजक टाइम ही होनी आउ से मुझे भल कंटेंट दे पारे
ଯେହେତୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଏବେ ଘରେ ବସିକି ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ କରା ଚାଲିଛି, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଭଲ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି, ଆଉ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ କିଛି କାମକୁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ବି ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ସେୟାର ବି ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଏଇଟା ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନେ କେତେ ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ, କେତେ ଲାଇକ୍ ଦେବେ, କେତେ କମେଣ୍ଟ ଦେବେ, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। କାରଣ ମୁଁ ତ ଜାଣିନି କାହାଙ୍କ ରେସ୍ପନ୍ସ କ'ଣ କେମିତି ଲାଗିବ। ଆଉ ଟିକେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ପଇସା ତ ପଡ଼ୁନି। ଆଉ ଆମେ ସେଲିବ୍ରିଟି ହେବା ପାଇଁ ଆସିନୁ, ଆମେ କିଛିଟା ଭଲ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଆଉ ଭଲ କହିବା ପାଇଁ ଆଇଛୁ। କାରଣ ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ ଆଉ ମୋ ଜର୍ଣ୍ଣି ଭିତରେ ବହୁତ ଜିନିଷ, ବହୁତ ଘଟଣା ଘଟିଯାଇଛି। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଟାଇମ୍ ନୁହଁ। ଆଉ କିଛି ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଟାଇମ୍ ଗଡ଼ୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରାହେବ। ଆଉ କେତେ କଷ୍ଟ, କେତେ ମାନେ ଲାଇଫ୍ରେ କେତେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ଲାଇଫ୍ ଆସେ। ଆଉ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କ୍ରିଏସନ୍ ଗୋଟେ ଜର୍ଣ୍ଣି ଏମିତି ଭାଇ, ଆଉ ସେଇଥିରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଲୋକ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖୁଥିବେ, ଜାଣୁଥିବେ, ହେଲେ କିନ୍ତୁ କିଛି ରେସ୍ପନ୍ସ ହିଁ କରିବେନି, ଯାହାକି ଜଣାପଡ଼ୁଛି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କ୍ରିଏସନ୍ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଜର୍ଣ୍ଣି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେହି ଉପରକୁ ମାନେ ଯିବାକୁ ଦେବାକୁ ଚାହାନ୍ତିନି, କି ଉପରକୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତିନି। ସେଥିପାଇଁ କିଛି ମନ ଦୁଃଖ ନାହିଁ, ହେଲେ କିନ୍ତୁ ଯାହାକୁ ଏତେ ବର୍ଷ ଯାକ ଚିହ୍ନିଥିବ, ଆଇ ଥିଙ୍କ ବୋଧେ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ବି ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ମାନେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ହେଇଥାନ୍ତି, ପାଖାପାଖି 10th 11 12 ଆଉ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ବି ମଧ୍ୟ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଥାନ୍ତୁ, ବହୁତ ସାଙ୍ଗ ଯାହାହେଲେ ବି ପାଖାପାଖି ତ 100 ସାଙ୍ଗ ହେବା କଥା। ତ ସେ 100 ସାଙ୍ଗ ଛାଡ଼ା ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର ବି ମଧ୍ୟ ଭାଇ ସପୋର୍ଟ କରିବେନି। ଇଏ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କ୍ରିଏସନ୍ ଗୋଟେ ଏମିତି ଜର୍ଣ୍ଣି। ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ଆଉ ଟିକେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଭଲ ପାଇବା ଟିକେ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବୁଝିପାରୁଥିବେ ଆଉ ଦୁଃଖ କାହାଣୀ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ଟିକେ ମଗାଉଛି, ପ୍ଲିଜ୍ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ଯଦି ଆମେ ଇନଷ୍ଟାରେ ପୋଷ୍ଟ ହେବ କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି, ଯଦି ପୋଷ୍ଟ ହେଲା ଆଉ ଆପଣମାନେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ। ନହେଲେ ନାହିଁ ମୋତେ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଅନଫଲୋ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ହିଁ ସରି କହିଦେଇଥିଲି। ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ଆପଣ ଅଲଗା ସେଲିବ୍ରିଟିକୁ ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଭାଇ ଭଲ ପାଇବା ଦେବେନି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ପାଇବାଟା ଯଦି ମୂଲ୍ୟବାନ, ଆମକୁ ବି ମଧ୍ୟ ଆମ ଭଲ ପାଇବାଟାକୁ ମୂଲ୍ୟବାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ପ୍ୟାର ଦୋ ପ୍ୟାର ଲୋ ଦୁନିଆ ଏବେ ଏଇଆ ହିଁ ମାଗୁଛି। ତ ଆମ ନିଜକୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବର୍ତ୍ତମାନ, କାହିଁକିନା ଲାଇଫ୍ ହିଁ ଏମିତି ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆମକୁ କିଛି କରିବାର ଅଛି, ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ଅଛି। ଆପଣମାନେ ବି ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିବେ। ଆଉ ଯଦି କିଛି ଖରାପ ଲାଗିଲା ସାନ ଭାଇଟାକୁ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ଜଣାଇବେ, କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ ତ ଖୋଲା ଅଛି, ଆପଣମାନେ ମତାମତ ଜଣାଇ ପାରିବେ। ଆଉ ଡାଇରେକ୍ଟ ବି ମେସେଜକୁ ବି ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ମିଷ୍ଟର ନାଇକ୍ 09 ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ରହିଛି। ଫେସବୁକ୍ରେ ମିଷ୍ଟର କ୍ରିଷ୍ଣା ନାୟକ 13ରେ ରହିଛି ଫେସବୁକ୍। ଆଉ ୟୁଟ୍ୟୁବଟା ବି ମଧ୍ୟ ମିଷ୍ଟର ନାୟକ 09ରେ ରହିଛି। ଆପଣମାନେ ଏଇ 3ଟା ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର କାମ ଚାଲିଛି, ତ ଆପଣମାନେ ସେଇଥିରେ ବି ମଧ୍ୟ ଜଣାଇ ପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଯଦି କିଛି ଖରାପ ଲାଗିଲା ଦେହକୁ ନେବେନି, ନହେଲେ ଦେହ ଖରାପ ହେବ, ଡାଇବେଟିସ୍ BP ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାଲ ଟାଟା ବାଏ ବାଏ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ରାଧେ ରାଧେ।